D'abord, c'est un groupement d'artistes qui rend hommage à la terre-mère, avec tout ce qu'on lui fait subir, avec toutes ses transformations et toute sa beauté. Des photographes de talent, avec un appel à projet qui concerne des photographes du monde entier, du Maroc, d'Algérie, de Mauritanie et d'ailleurs, qui ont bien voulu participer à ce projet pour rendre hommage à cette belle planète qui nous supporte et qu'on maltraite souvent. Vous nous cachez cet aspect de votre penchant pour les arts. Parlez-nous un peu de ce côté-là. Je ne cache rien du tout. Les arts ne peuvent que nous interpeller et la culture est à la base de notre fondement et de notre identité. Et on ne peut pas être complet et on ne peut pas avoir de racines si on n'est pas profondément installé dans notre culture et profondément associé à la démarche artistique. Quel peintre marocain vous inspire? Alors, un peintre marocain qui m'inspire beaucoup, c'est Gharbaoui, bien évidemment. Et j'ai un petit penchant pour le travail artistique de Znati. Nous sommes heureux depuis que l'espace expression est là, de mettre en avant la photographie. Pour nous, c'est très important. C'est un art qu'il faut absolument vulgariser et faire connaître parce que l'art plastique, les autres arts sont plus dans la tendance. Alors ici, il y a la photo, la vidéo et tout ça. Et ici, nous présentons les 5e rencontres de photographie qu'on fait avec l'Association marocaine des arts photographiques et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Donc c'est un appel à tous les jeunes pour traiter la thématique cette année de la terre-mère, donc l'environnement. Donc la Fondation CDG est heureuse de montrer à la fois des photos et mettre en avant la photo et l'environnement. Et la problématique de l'environnement, comment elle peut être traitée, vue par les artistes et les photographes. Le marathon, c'est quelque chose qui encourage les jeunes à traverser la ville de Rabat. Ils viennent un peu partout parce qu'il y a une annonce et ils viennent quand ils sont intéressés. Et ils se baladent pendant une journée et ils ont traité le problème de l'espoir. Qu'est-ce que l'espoir? Et aujourd'hui, on a 3 jeunes qui ont eu des chèques de la Fondation CDG, eu égard au mérite qu'ils ont eu sur le travail qu'ils ont fait pendant cette journée photographique. Alors, il y a 26 artistes qui sont présentés sur 3 galeries phares, l'espace expression CDG, la galerie Babarouah et la galerie Mohamed El Fassi. Et nous avons un hommage de Charadi qui est sur Mohamed El Fassi. Et dans chaque autre galerie, il y a des échantillons magnifiques de ces photos. Et c'est ça aussi la surprise. Et cette exposition dure du 22 septembre au 22 octobre. Et nous espérons avoir un grand public et voir la jeunesse venir visiter pour être inspirée. L'inspiration est importante. المعرض هو إلى صح التعبير انخراط من طرف الجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي وأيضا من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وأيضا من خراط من طرف فونداسيون سي دي جي في واحد القضية شائكة واللي كتطرح نفسها بقوة علينا لأنها ما مرتبطة غير بمصيرنا حنايا الآن ولكن أيضا مرتبطة بالأجيال القادمة وهو المآل ديال هذا الكون الطبيعة ديالو البيئة اللي كنعيشوا فيها. إلا لاحظتي فأن جل المساهمين في هذه الدورة كلهم من موقعهم الخاص يعني بحساسيتهم بذوقهم برؤية ديالهم الفوتوغرافيا كيحاولوا يطرحوا أسئلة لا سواء على قضية الماء سواء على قضية هذا الاجتياح عفوا ولا هذا التدمير ديال الغابات ما كاين صور هنا في المعرض كذلك على يعني يبعثوا بواحد الرسالة أيضا ديال الأمل من خلال واحد المجموعة ديال الصور اللي كتنقلنا يعني حالات ووضعيات اللي فيها زهور فيها الطبيعة ديال اللي كتعني الأمل. كذلك من المميزات ديال هذه الدورة هو واحد الانفتاح على إخواننا في القارة الإفريقية
لان عندهم حضور هنايا. لاحظتوا في المعرض مكتف، كاين حضور من موريتانيا، كاين حضور من مالي، حضور من بوركينا فاسو، حضور من الجزائر، حضور ايضا من مالي، من موريتانيا كما قلت موريتانيا، وايضا من جمهوريه الكونغو. هذا التنوع يعني الثقافي كله كينسهر اليوم في هذا المعرض. بالنسبه للصوره اللي التقطتها اليوم، بصراحه كان اصلا في الاول هو اصلا كان موضوع صعيب شي شويه، اللي هو كيتعلق بالامل. كان موضوع شي شويه صعيب شي شويه. التصويره ديال تقريبا شي 10 سنين دابا، فهمتي. كنصور داكشي ديال لي شوتينغ ديال العرايسات ولي موديل وحتى لي فيديو كليب. بالنسبه لهذه الجائزه هذه، انا اول حاجه كنشكر الجروب ديال السي دي جي، وكنشكر حتى المجموعه اللي عرفتني اصلا على هذه البلاصه هذه اللي سميتها تيفاوينوغرافي. نورمالمون هاد المسابقه دارت في هذا ليفينمون اللي فيه اكسبوزيسيون بزاف لي زارتيست، وشاركت في هذه المسابقه والحمد لله كنت انا الفائز الثاني بلا فوتو. فوالا لا فوتو اللي شاركت بها. اللي خديتيها نورمالمون خديتها في المدينه، انا ماشي ولد الرباط، في المدينه القديمه. غير دزتي من تماك وخديتيها؟ نو، انا بقيت غير كنقلب، حيت هذا هو ستريت فوتوغرافي، يعني خاصك تخرج تبقى تقلب على لا فوتو ديالك وصافي حتى كتلقاها. دابا هنا مستقبلا غادي تولي فنان مصور؟ نورمالمون ديجا كندير الفن من صغري، مي اول مره صراحه غادي نشارك في هذا الشيء، ونتمنى انه نشارك في حوايج اخرين ان شاء الله ونربحوا في جوائز اخرى.